प्रत्येक वर्ष जानुआरी मासर शेष रविवार किट और किस पक्षरु एक मिनी मैराथन आयोजन करा जाय थाए। चलित वर्ष मध्य समस्तंक पई शिक्षा वार्ता नहीं जानुआरी 25 तारिख रे ओडिशार समस्त जिला और भारतर मेट्रो सहर रे एही मिनी मैराथन आयोजन करा जाउछि। समस्तंक पई शिक्षा लक्ष्य नहीं साधारण रे सचेतनता सृष्टि उद्देश्य रे किट किस एवं किम्स प्रतिष्ठाता डॉक्टर अच्युत सामंत 2016 मसीहारू एही प्रयास आरंभ करि आसुछंती। शिक्षा होची शिशुर तृतीय नयन दारिद्र्य हेतु कौन से पिला जेभଳି शिक्षार वंचित न हुए यह होची डॉक्टर अच्युत सामंतଙ୍କ उद्देश्य। सेथिपाई से सर्वदा प्रयास जारी रखिछंती एवं समस्तଙ୍କ पई शिक्षा प्रसार दिगरे से निजकु समर्पित करि दैछंती। ଏହି ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବରେ ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ଗିଭିଂ ଅଧୀନରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ନାମକ ଏହି ସାମାଜିକ ଅଭିଯାନ ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମାରାଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଆଯାଉଛି। फिटनेस रहिबा जेभଳି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସେହିପରି ଜଳ ବାୟୁ ମାଟି ଓ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଏହି ମାରାଥନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ସନ୍ଦେଶକୁ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ କିଟ୍ ଓ କିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି।